that Muslims they claim as their prophet claim that he went up to the heaven. Klaim bahwa Nabi SAW pernah pergi ke surga ini dikenal dalam Islam Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke atas, yaitu ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh, dan di sana pula surga. Christian Prince menyebutnya ini klaim, bahwa sebenarnya tidak hanya sekedar klaim ini. Dari segi dalil dapat dijelaskan, dari segi teknologi bisa dijelaskan. Dari segi dalil ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat pertama, yaitu surat ke-17 ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha pengetahui. Ini ayatnya. Dari hadis ini cukup banyak, dan perjalanan ini dilakukan hanya dalam satu malam. Ini dari segi dalil. Dari segi teknologi, orang dulu ini berpikir mungkin tidak akan masuk akal. Bagaimana mungkin orang bisa pergi yang jaraknya lebih dari sebulan, bahkan 2 bulan perjalanan untuk mencapai Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Tapi Nabi SAW dapat menempuhnya satu malam, bahkan sampai naik ke langit ketujuh. Orang dulu berpikir ini tidak akan masuk akal, dan orang tidak akan percaya bagi yang tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Tapi jika ini kita tanyakan kepada orang sekarang, hanya berdasarkan teknologi, orang udah bisa berangkat cepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan pesawat terbang. Orang udah bisa naik ke atas sampai ke bulan dengan pesawat cepat, pesawat ulang-alik. Banyak orang udah bolak-balik ke bulan. Itu baru dengan teknologi manusia kita sudah bisa menempuh perjalanan itu cepat. Jadi, apalagi ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi, Islam itu agama yang logik masuk akal, tidak hanya sekedar klaim. Dan Nabi SAW sampai naik ke langit ketujuh, sampai ke surga, sampai Sidratul Muntaha dengan menggunakan kendaraan yang dinamakan Al-Buraq, yang berasal dari kata Al-Barq, yaitu kilat. Oke, mungkin ini aja dulu sebagai pengantar agar tidak ada bias. Oke, silakan lanjut Christian Prince. But if we like search a little bit in the internet, we will find Muslims they have images of their prophet flying in mule, and you will see in the images that there is wings. But all my life I'm studying this cult. I never saw any resource, any books, and I'm talking about Islamic books, speaking about wings. No wings. Muhammad never mentioned the wings. Hadith never mentioned the wings. Not a single description mentioned wings. And you know,
I challenge any Muslim to show me that I'm wrong. Oke, Christian Prince, Anda menyebutkan menantang Muslim untuk menunjukkan bahwa ada penyebutan sayap. Bukan hanya sayap, bahkan penggambaran bahwa buraq dalam bentuk wajah seorang wanita itu juga nggak ada. Sehingga ada sebagian daripada ulama yang menyebutkan bahwa ini adalah perbuatan daripada orang Yahudi yang ingin merendahkan daripada peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu keajaiban yang ditunjukkan kepada Allah, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana bisa menempuh perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke langit ketujuh hanya dengan 1 malam. Seiring perjalanan zaman, bahwa manusia sudah dapat melakukan perjalanan dengan cepat dari satu daerah ke daerah yang lain, bahkan sudah naik ke bulan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini bisa dibenarkan oleh teknologi, sehingga menimbulkan daripada umat yang lain, sehingga berusaha untuk mengaburkan, merendahkan daripada peristiwa Isra Mi'raj ini dengan penggambaran seperti ini. Ini Christian Prince. Silahkan lanjut. If there's any Muslim, he can show us. I will be happy to see that happening. So where the wings is coming from? You know, when you are a person who make up a story, and you did not give us details, then ideas will start trying to come. And this is what Muslims do. Muhammad, he gave them a house which is in a very terrible shape. His details is funny, silly, and doesn't make sense. So the Muslims, they try to fix that wall which is full of holes by putting their mud there. And this is one of the muds the Muslims, they come with, that al-buraq, he have wings. If we ask any Muslim in the world, where the wings is coming from? Christian Prince menuduh seakan umat Islam itu menambahi cerita agar bisa masuk akal sesuai dengan manusia, sesuai dengan akal manusia. Tidak benar. Jika hal itu yang dilakukan menambah-nambahi daripada apa yang telah diapakan Nabi SAW, itu juga bisa masuk kategori perbuatan bid'ah. Dan kedua, bahwa iman umat Islam itu jelas disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Kami dengar, kami taat. Dalam Al-Baqarah ayat 285 itu dijelaskan. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Dan doanya, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Makanya ketika Nabi SAW menceritakan keesokan harinya, maka langsung Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dijuluki Asy-Syiddiq, ia langsung membenarkan kejadian ini. Padahal banyak orang yang mendustakannya. Jadi umat Islam itu nggak perlu penjelasan yang lebih dalam. Cukup dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Karena bisa jadi sesuatu itu tidak masuk akal pada kesempatan itu disampaikan, tapi dari lain waktu itu akan menjadi masuk akal. Sama seperti Isra Mi'raj ini. Pada waktu dahulu ini mungkin tidak masuk akal pada orang-orang terdahulu. Tapi bagi orang sekarang itu tentu jauh-jauh merupakan penjelasan kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, mukjizat Nabi SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya pada kesempatan Nabi SAW menyampaikan berita itu
beliau juga dipertegas dengan kabar tentang kafilah dagang yang mereka itu perjalanan pulang, dan tentang ada seekor unta yang terlepas dari rombongan mereka. Ini diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan, dan apa yang Nabi ceritakan tersebut cocok, sehingga ketika kafilah perdagangan itu sampai di Mekah, diceritakan pas dengan yang diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terbukti. Pada saat itu juga terbukti, dan di waktu perjalanan waktu semuanya juga terbukti. Jadi tidak benar yang disebutkan Christian Prince, umat Islam itu menambah-nambahi agar cocok. Oh, tidak. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan jalan yang terbaik, jalan yang lurus, jalan yang penuh nikmat, jalan orang-orang yang bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan juga pula jalan-jalan orang-orang yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Christian Pri? Paham? Oke, lanjut. Do we have any Muslim here to help us? Where the wings is coming from? Nowhere. So why you come with the wings? So the answer is very simple. Hello, the prophet, he went to the seven heavens, so the donkey must be flying with the wings. So they added the wings. Tadi udah jelaskan bahwa ini penafsiran sebagian umat, yang sebagian umat juga memahami ini kerjaan orang-orang daripada Yahudi yang ingin mendelegasikan daripada mukjizat Nabi SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Oke, Christian Prince, nggak perlu diulang ya. Even though their prophet never mentioned wings, never even mentioned that the donkey was flying. 6, and Allah, you can get it from Amazon, my friend. So Muhammad, he never mentioned such a story. And then if we go to the stories which is mentioned in Islamic books, which is approved by Muslims, we will find the following description. There's many hadith, by the way. I mean, we can read as many as you want from them. All of those, they are speaking about the same story. And we are happy to quote for the Muslims whatever they want. But if we start from the first hadith here in the top, when you search the search engine, it says, I was brought al-buraq. Al-buraq is coming from the word thunder. Thunder, al-buraq. In Arabic we say barq, the lighting, you know. So obviously this buraq is given a name because he's very fast. But look what it says. Who he is an animal. He is an animal. He described him as an animal. And this animal is longer than a donkey but is smaller than a mule. So this animal is white. And you need to remember always, when a description is given, there is a reason. Why the animal is white? I mean, why it's not black? Why it is white? Muhammad is coming from a racist culture, and he himself is very racist against the black color. Sungguh aneh, baru kali ini ada dengar rasis terhadap warna putih, warna hitam. Dan itu nature. Dan Islam hadir, Nabi Muhammad SAW mendakwakan bahwa tidak rasis. Yang mana yang disebut rasis? Bagaimana umat manusia itu sama semua di mata Allah. Hanya nilai takwa yang membedakan seseorang. Jadi gak ada rasisnya di mana. Kita lihat bagaimana sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, Bilal bin Rabah, itu seorang kulit hitam dari Habasyah, dari Ethiopia. Dia paling dekat, termasuk orang yang muazin, yang mengumandangkan azan.
Nggak ada istilah rasis dalam Islam. Jadi sungguh aneh Christian Prince ini. Ayo. Lanjut Christian Prince. If you remember Muhammad, he said clearly that Shaitan is black. The one who will destroy the Kaaba is black. In the judgment day, Allah will make all bad people like me black. And will make all good people like the Muslims white. And terlalu logika yang dipaksakan oleh Christian Prince. Ya memang di hari akhirat nanti orang-orang baik yang muslim, mukmin, mereka wajahnya itu bercahaya. Dan nature manusia memang memahami warna yang cerah itu, warna yang bercahaya itu putih. Warna yang hitam itu gelap, menandakan kegelapan. Terlalu mendramatisir si Christian Prince ini. Ayo silakan lanjut Christian Prince. And now he is receiving an invitation to Allah in the top of a flying donkey. There's no wings. It's just a donkey. But this donkey, it is in the size between a mule and a horse. It's not too big. It's not a mule. You know, it's not between the size of a donkey and a mule. It's not a horse. And this is white animal because simply Muhammad is going to heaven and only white are allowed to enter heaven in Islam. He is longer than a donkey, but is smaller than a mule. And you will notice here the hadith mentioned the hoof of this donkey. And here you ask yourself, if Muhammad was going up to heaven, what does hoof have to do with that story? You know what I mean? And you notice here the place of his hoof, a distance equal to the range, like how big this hoof is, how big this donkey. I mean, you just told me he's smaller than a mule, bigger than a donkey. When this mule he walk, he have a certain way of jumping or walking. Okay, was this mule jumping to heaven or he was flying? When you speak about his hoof, obviously Muhammad, he did not go really to the sky. Christian Prince ini nggak ada bedanya dengan orang-orang terdahulu yang tidak mempercayai kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bedanya Christian Prince ini mengkritik item per item dalam hadis tersebut. Bedanya orang dulu menolak secara keseluruhan, nggak masuk akal. Sementara Christian Prince, dia udah hidup di zaman modern yang mengakui bahwa manusia udah bisa menempuh dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang cepat. Bahkan udah naik ke bulan. Apalagi dengan Allah yang memperjalankan. Jadi Christian Prince nggak bisa menyangkalnya secara keseluruhan lagi Isra Mi'raj. Jadi dia mau mencoba mendegradasi daripada peristiwa Isra Mi'raj itu per item. Dari hewan yang digunakan, kendaraan yang digunakan Nabi SAW untuk Isra Mi'raj. Disebutkan di situ kakinya, ya mengandaikan dengan logika dia. Padahal bisa mau itu dia berjalan, mau itu melompat, itu ibaratnya mau sekali melangkah itu langsung sepanjang mata memandang, ya nggak ada masalah. Mau dia melompat sepanjang mata memandang, ya itu Allah dan Nabi SAW yang mengetahui yang dalam perjalanannya. Kita pahami, nggak usah terlalu jauh Christian Prince. Anda bermain dengan logika Anda. Nggak mampu Anda. Halo. Oke, Christian Prince, terlalu jauh Anda membahasnya ini. Lanjut. Because obviously the hoof of this animal is used in the trip. He was kicking with his legs, with his feet, if we can say the word feet.
And you will notice here it says, I mounted it and came to the temple of Bayt al-Maqdis. Okay, so the same mule took him to Jerusalem. The same mule took him to Jerusalem. Where Muhammad was going? To the sky, or he was in the ground? If he is in the sky, then why he describing the movement of the hoof? Sudah dijelaskan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru naik ke langit ke-7. Masalah itu perjalanan di atas tanah maupun di langit terlalu jauh kali dibahas. Apakah dengan kaki tidak boleh juga naik ke atas? Apakah tidak boleh hewan yang berkaki juga naik di atas langit? Ini kembali ke logikanya. Jadi Christian Prince, Anda terlalu membawakan logika. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah ketika akan memperjalankan hambanya. Oke, Christian Prince, jangan terlalu mendramatisir lah ya. Oke, lanjut. And as long Muhammad, he was riding this donkey. Udah jelas disebutkan namanya Al-Buraq, bukan donkey. Bahwa tingginya lebih tinggi daripada keledai atau donkey dan lebih pendek daripada kuda. Gak usah Anda rendahkan lagi. Anda udah tahu namanya apa. Anda sebut lagi itu donkey. Oke, Christian Prince? Or let us say this animal, who took him to Bayt al-Maqdis. How come Muhammad did not describe anything between? I mean, imagine, okay, Muhammad, so he was riding in the ground, and this donkey was like, each time he kicked like 100 kilometers. But in order to do that, you have to jump in the air. And you have to jump very high. So the story here is very weird and very funny and doesn't make any sense. And then you will see that when he arrived to the temple, which is the temple of the Jews, and Muhammad occupied. Kan pas. Nggak ada bedanya Christian Prince dengan orang-orang kafir terdahulu yang tidak mempercayai kisah Isra Mi'raj. Cuman beda versi aja. Tidak bisa dia secara umum membantah Isra Mi'raj. Dia membantah per detailnya dengan logika dia sendiri. Dan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini juga ada kesaksian di mana bahwa beliau mengabarkan tentang kafilah dagang yang mereka ketika berpergian dan kepulangannya ada seekor unta mereka yang terlepas dari rombongan. Jadi setelah kafilah itu tiba, maka apa yang disampaikan Nabi SAW cocok dengan keadaan sebenarnya. Ya silahkan tafsirkan sendiri, kira-kira Nabi itu di jalan darat atau di langit, ya silahkan imajinasikan sendiri. Jadi ketika menyampaikan sampai itu berita konyol, bohong, ya, itu udah berlebihan Anda Christian Prince. Nggak ada bedanya dengan orang-orang terdahulu. Udah terjadi 14 abad tahun, hanya beda versi aja Anda. Oke, lanjut. Buy it, and now they took it and they claim it for themselves, the same as they do with Hagia Sophia. The gang religion, the thief religion, they occupy your land and they take your churches or your temple and they make it Islamic. When he arrived to Bayt al-Maqdis, which is the temple of David, he tied his mule with a ring. And look what it says. It says this is a ring used by prophets. To tie what? To tie al-Buraq. But this is mean that al-Buraq was an animal who take prophets to that place. And in the door, there's a ring, and those prophets, they tie this mule to it. I don't know if you know what I'm talking about. Like if you see old buildings, you will see like they put a ring in the wall. So when somebody come with his horse or his donkey, he tie it with it, you know.
and this is like old days, you find it everywhere. Next to any house or door or a store, they have rings outside so people they can tie their donkeys or their horses. Used by the prophets. If we ask the Muslims, who is the prophets who use these rings? They have no idea. So why you are saying to us it's used by the prophets? Who is the ones who use it? Muhammad, when he went to the seventh heaven and he went to Jerusalem as he claimed, he found all the prophets are there. All the prophets of Allah waiting for him in that, they call it Baytul Maqdis, which is very funny for Muslim to use that word, Baytul Maqdis. You know, Bayt is an Aramaic word, Maqdis is an Aramaic word, both mean holy house. Why Allah is using Aramaic language even to describe the Kaaba, to describe even what is in heaven. Al-Baytul Ma'mur, Bayt is an Aramaic word. Al-Kaaba is a Bayt. But this is starting from the Aramaic and the Hebrew, like Bethlehem. Bethlehem, you know, I mean, if you go right now and search in Israel, how many cities they start with the word Bayt, you will not believe it. This has nothing to do with Arabic. Was Allah an Aramaic? Or he's a thief? When Muhammad he went to the seventh heaven, he described that when he went to the house of David, which Muslim they claim it that it is their own. Tidak hanya Nabi Daud yang disebutkan sebagai Muslim, semua Nabi itu Muslim, dan agama dari dulu juga itu adalah Islam. Di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 136 disebutkan bahwa katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Hanya tunduk patuh kepada yang disebutkan. Wa nahnu lahu muslimun. Artinya apa? Para nabi-nabi itu Muslim. Oke, Christian Prince, bukan hanya sekedar klaim umat Islam, tapi memang para nabi itu adalah Islam, Muslim. Oke, lanjut Christian Prince. He found there all the prophets waiting for him, and the Messiah was one of them. Who? The Messiah. How many prophets were waiting for Muhammad there? 124,000 prophets. How many? 124,000 prophets. If you notice with me, it says there is only one ring and there's only one donkey. Muhammad, he mentioned that this is a donkey. Sulit kali sepertinya menyebutkan bahwa hewan itu adalah burak, bukan donkey. You know, Mr. Christian Prince? Not donkey, burak. Okay, Christian Prince? He used to go there. But it says there that this is a ring used by previous prophets. Did they use different donkey or the same al-buraq? If we go to different hadith, we will find that Muhammad confirming that the prophet waiting for him there. Let us show some reference. Muhammad saying, when he arrived to the house, it's called Baytul Maqdis, the holy house,
they are asking him, people they start asking Muhammad about things there. I mean, okay, as long you went there, tell us what you saw there. Muhammad could not prove anything of what he mentioned. There's people, they went there before him. And Muhammad, he said, they start asking me about things, about Baytul Maqdis, about things which I could not observe. Why? You went there. You see how Muhammad got busted? When he started telling his people that yesterday he went to Jerusalem and he visited the place, people they start asking him, okay, tell us what you saw there. We went there before you and we know what is there. Can you tell us? Muhammad's excuse is, I was asked about things pertaining to Bayt al-Maqdis, which I could not observe, between two brackets, in my mind. What? So you were there, but you can't describe it? He was there, but he can't describe it. So Muhammad, he could not describe anything about where he been. And people, they start laughing at him. Capek kali lah Christian Prince bahas sana sini, tambah kata, tambah sini, tambah bumbu, sesuai dengan opini, sesuai dengan pendapatnya. Baca hadis itu yang lengkap. Coba baca yang di atasnya itu. I found myself in Hijr, and the Quraysh will ask me about my journey. Artinya apa? Itu Nabi diperlihatkan, Nabi mimpi ketika di Hijr, dan orang-orang yang Quraisy bertanya kepada Nabi tentang perjalanan beliau tersebut. Nggak yakin? Coba lihat bahasa Arabnya. Lakon araituni. Artinya Nabi telah melihat Nabi dalam keadaan mimpi. Itu dalam keadaan mimpi. Jadi Nabi menceritakan mimpi. Nggak ada orang menanyakan yang hal lain tersebut. Aduh, Christian Prince. Banyak kali ngolah. Banyak kali bohongnya. Maka baca hadis, baca dalil tuh penuhnya, jangan ambil sana satu, ambil sini satu, terakhir jadinya bohong. Oke, Christian Prince, udah. Oke, kita ikutilah dulu sampai mana dulu. And look what it says here. I was very much vexed. Oke, kita sudahi aja karena kelihatannya videonya mulai banyak ngarangnya, banyak hanya berdasarkan prasangka dia. Membaca hadis, satu hadis digabung dengan hadis lain, lepas konteksnya, tidak utuh. Sedangkan membaca satu hadis saja, dilepaskan konteksnya bisa nyasar, apalagi menggabungkan hadis hanya sesuai dengan penafsiran, hanya dengan logika dia sendiri berpikir. Oke, kita sudahi aja, mungkin aja, mudah-mudahan bisa menjawab bagaimana Christian Prince melakukan kebohongan, penyesatan terhadap peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang merupakan mukjizat terbesar Nabi SAW. Oke, nah itu aja, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.